चचा जान, जिंदगी में आगे बढ़ना, तरक्की करना हर इंसान का हक है। किसी के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मेरा अपने पैरों पर खड़ा होना आपको पसंद नहीं है? तुम्हारा उसूलों और रिवायात को तोड़ के आगे बढ़ना मुझे पसंद नहीं। मैं और आफाक तुम्हारे और रूहान के इस इरादे को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, गलत तब है जब रूहान किसी की गर्दन पर पैर रखकर आगे बढ़े। तो मैं सोनिया का वीडियो अम्मी जान को दिखा दूंगी। मैं ये फैक्ट्री नहीं लगने दूंगी। अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हटी ना। हया और रोहाम ने अपनी अलग दुनिया बसाने का फ़ैसला तो कर लिया है, मगर इस फ़ैसले की कामयाबी के लिए घर वालों की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तमाम घर वाले हैं और ख़ास करके आफाक और रिफ़त बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर रोहाम ने ये फ़ैसला कर लिया कि अपनी फैक्ट्री अलग लगा ले तो इस तरह हमारा घर टूट जाएगा। और रिफ़त को तो घर टूटने की फ़िक्र भी है और साथ ही साथ उसको ये फ़िक्र भी खाई जा रही है कि अगर ऐसा हो गया तो मस्तूर मुबारक जब वापस आएंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, क्योंकि वो तो घर की सारी ज़िम्मेदारी और सारी देख रेख मेरे हवाले कर कर गई हुई हैं। और अगर आकर कल को मुझसे सवाल करती हैं तो मेरे पास उनके देने के लिए कोई भी जवाब मौजूद नहीं होगा। तो साथ ही साथ आफाक को ये फ़िक्र सताई जा रही है कि हमारी जो ख़ानदानी रिवायात है उसके ख़िलाफ़ जाकर रोहाम ये कदम उठा रहा है। आज रोहाम ये फ़ैसला कर रहा है कि वो अपनी अलग फैक्ट्री लगाएगा, कल को ज़रार भी इस तरह फ़ैसला कर सकता है और इस तरह फिर औरों के भी रास्ते बन सकते हैं। तो इस वजह से वो चाहता है कि हमारी ख़ानदानी रिवायात और उसूलों के मुताबिक जो भी काम हो वो उसके मुताबिक हो, उसके अलावा वो किसी भी चीज़ की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हया को मस्तूर मुबारक बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। हया चाहती है कि मस्तूर मुबारक की वापसी से पहले पहले घर वाले बिलख़ुसूस रिफ़त भाभी और आफाक भाई जो हैं इनके इस मिशन को अलाउ कर दें और ये अपनी फैक्ट्री लगा ले। और रोहाम को भी बार बार इसी बात पर ज़ोर दे रही है कि चाहे घर वाले हमारे जितना भी ख़िलाफ़ हो जाएं, ये हमारी ज़िंदगी है, हमें अपने ख्वाब और ख्वाहिशात पूरी करने का पूरा पूरा हक़ है। हम चाहे कुछ भी हो जाए अपने मिशन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस मिशन में अगर हमारे घर वाले हमारे ख़िलाफ़ भी होंगे तो हम उसको अपनी पाबंदी नहीं समझेंगे और हम कुछ भी हो जाए उनको मना कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना क्यों ना पड़े। ज़रार और साइमा की वजह से घर का माहौल तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था ही, ऊपर से अब हया और रोहाम का ये किस्सा शुरू हो गया है। तो घर की बागडोर जो कि रिफ़त के हाथ में है, रिफ़त के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है, क्योंकि रिफ़त ऐसी पोजीशन में इस वक्त खड़ी है कि कोई भी रिफ़त का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो साइमा ने रिफ़त के हुक्म की उदूली की और ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए और उसके उसूलों को तोड़ते हुए अपनी अम्मी के घर जाकर बैठ चुकी है। और अब ज़रार भी अपने भाई के सामने इसी बात को लेकर खड़ा है, क्योंकि रिफ़त और साइमा की लड़ाई की मेन वजह जो है वो वीडियो है जो हया ने रिफ़त के और उसकी अम्मी की बातों के दौरान उसी वीडियो को बुनियाद बनाकर इतना बड़ा मसला घर में क्रिएट हुआ है। और वो मसला अभी संभला ही नहीं था कि अब रिफ़त के सामने एक और चैलेंज आ गया है। और वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रोहाम अब अपने भाइयों के सामने आ खड़ा हुआ है और रोहाम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी अलग से फैक्ट्री लगाएगा और अपनी अलग से एक दुनिया बसाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो जितनी भी मेहनत कर रहा है इस कारोबार को लेकर, या हया उसके साथ जितना भी सपोर्ट कर रही है, तो उस सारी सपोर्ट और सारी मेहनत का फ़ायदा सीधा सीधा इनको ही होना चाहिए, ना कि किसी और हिस्सेदार को होना चाहिए। लेकिन आफाक ये हरगिज़ नहीं होने देगा, क्योंकि आफाक को लगता है कि हमारा ख़ानदानी बिज़नेस है और हमारी मार्केट में एक पहचान है और एक नाम है। अगर हमारी कोई और ब्रांच या हमारे कोई भाई ऐसे कोई काम करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो इससे हमारे बिज़नेस की साख मुतासिर होगी। लेकिन हया ने अपनी लालच में आकर रोहाम की आंखों पर भी लालच की ऐसी पट्टी बांध दी है कि हया रोहाम को जो कहती है रोहाम वो करने को तैयार हो जाता है। और हया को अब लगता है कि मस्तूर मुबारक के घर के टुकड़े होने वाले हैं और इस घर के हर हिस्से की
کی الگ مستور مبارک ہوگی۔ حیا مستور مبارک کی کرسی کو ہاتھ لگا کر چھوتی ہے اور ارمانوں سے اس کو دیکھتی ہے اور اپنے خواب آنکھوں میں ہی سجا رہی ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا جو وہ آ کر اس کرسی پر براجمان ہوگی اور سب گھر والوں پر اپنا حکم چلائے گی۔ لیکن حیا اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کانٹوں کا تاج سر پر سجانا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہری پر تو دیکھا جائے تو اس کرسی کی شان و شوکت تو بہت ہے، لیکن اس کے پیچھے مسئلے مسائل بھی ڈھیروں ہوتے ہیں جن کو سلجھانا ہوتا ہے۔ لیکن حیا اس وقت اس قدر لالچی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی لالچ میں اپنے شوہر کو بھی شامل کر لیا ہے۔ حیا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گر چکی ہے کہ حیا نے اب تو سیدھے رفت بھابھی سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں میں آپ کی بیٹی کی ویڈیو امی جان کو بھیج دوں گی۔ تو رفت یہاں گھبرا جاتی ہے اور حیا سے کہتی ہے اگر تم نے ویڈیو امی جان کو بھیج دی تو تم بھی یاد رکھو تمہیں بھی اس ویڈیو کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ امی جان کو اگر پتہ چلے گا تو وہ تم سے سوال ضرور کریں گی کہ اگر یہ سارا معاملہ تمہیں پتہ تھا تو تم اس وقت خاموش کیوں رہی اور تم نے اس بے گناہ لڑکی کو کیوں بدنام کیا اور کیوں اس سارے معاملے میں الجھا کر اس گھر میں سے بے عزت کر کے نکال دیا، اور تمہاری وجہ سے اب جب مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے اور مجھے اپنے فیصلے پر شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے ظلم اور انصاف کے بیچ میں فرق نہ کر پائی اور تمہاری باتوں میں آ کر اور تمہاری چال میں آ کر میں نے بھی غلط فیصلہ کر دیا اور اس معصوم لڑکی کو گھر سے نکال دیا اور اتنی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی ذمہ دار تم ہو۔ میں اسی لیے سوچتی تھی کہ شاید مجھ سے کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے جو میرا دل اندر ہی اندر سے مجھے گواہیاں دے رہا تھا، لیکن میں تمہاری وجہ سے اور تمہاری چالاکیوں کی وجہ سے اپنے دل کی آواز نہ سن سکی۔ رفت کی یہ بات سن کر حیا بھی ایک لمحے کے لیے پریشان تو ہو جاتی ہے، کیونکہ کام تو غلط ہوا ہے حیا سے، لیکن حیا کو بہت اچھی طرح سے اپنے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھانے کا ڈھنگ آتا ہے۔ حیا اپنی باتوں میں اس قدر انسان کو پھنسا لیتی ہے کہ اس کے آگے جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ حیا کا ہی اسیر ہو کر رہ جاتا ہے اور حیا کی ہر بات کو سچ مان کر اس پر یقین کر لیتا ہے۔ لیکن حیا کی اس یقین کی جو کہانی ہے، جو گھر والے اس پر یقین کیے ہوئے ہیں، یہاں پر معاملہ ارم کا ہے اور ارم حیا کی حقیقت بہت پہلے سے جان چکی ہے۔ جیسے ہی ارم کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا معاملہ ارم کا جو ہے وہ کھل چکا ہے اور گھر والوں کے سامنے حقیقت آ چکی ہے، تو یہاں پر ارم اپنی بدنامی اور اپنی بے عزتی کا بدلہ خوب لے گی حیا سے، اور ہو سکتا ہے کہ حیا کے ایسے راز جو بے ذات کے ساتھ حیا کی لو سٹوری چل رہی ہے وہ والے راز لا کر ارم سب گھر والوں کے سامنے رکھ دے اور حیا سے اپنی بدنامی اور ڈرامہ سیریل حیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے کہانی بھی ایسے ہی الجھتی جا رہی ہے اور گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب تو اس ایپیسوڈز میں دیکھنے میں اتنا بندہ الجھ جاتا ہے کہ کتنے قصے بیچ میں کھل گئے ہیں۔ ایک طرف زرار اور سائمہ کا واقعہ اور دوسری طرف ارم اور حیا کا مسئلہ، تیسری طرف اب یہ روحام اور حیا کا تیسرا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ڈرامہ کافی الجھنوں کا شکار ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ساری الجھنیں کیسے سلجھتی